Oke guys, jadi hari ini gua mau unboxing Spakbord Undertail untuk KLX ya guys ya. Oke. Oke guys, jadi ini Spakbord Undertail untuk KLX 150 ya guys ya. Di sini kita buka dulu guys. Oke guys, jadi di sini ada bautnya, satu set baut. Di sini saya memilih yang ada untuk dudukan klep nomor. Oke, nanti bagaimana cara pemasangannya nantikan video saya selanjutnya. Check it out. Yeah, you better listen. I'm bringing heat. You'll be a fan when I start rapping. The way I'll have your fucking head spinning. I'm known as spit vicious. Release bombs and go tick tick. Boom, you blow me that head missing. I'm a phenomenon. Stacking